अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अली का वसहाबिक या हबीब अल्लाह। आज जुमे का दिन तमाम आलम इस्लाम को जुमातुल मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने गफूर रहीम होने के सदक़े हमें माफ़ फरमाए। आइए आज का मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, जो मेरा टॉपिक है वो है सरकार के तसव्वुर का तरीका। इस पे मैंने आज आपके सामने बयान करना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार के दीवाने बन जाइए, दुनिया के हसीन और दिलफरेब नज़ारों के दलदल से निकलकर सहराए मदीना का नक्शा पर्दाए जहन पर खींच लीजिए। मेरे प्यारा मदनी आका की आरामगाह पर जो सब्ज़ गुंबद बना हुआ है, वही सब्ज़ गुंबद जिसकी एक झलक देखने के लिए हर आंख तरस रही है, वो सब्ज़ गुंबद जिस पर निसार होने के लिए हर दिल बेकरार है, जिसके जलवों में दुनिया का तमाम हुस्न जमाल सिमट आया है, वही सब्ज़ गुंबद जिसके हिजर और फराक में सीना उशाक हर घड़ी फिगार रहता है, जिसका तज़किरा छिड़ जाए तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, उस प्यारे सुहाने और दिलकश सब्ज़ गुंबद का मुकाबला रूए ज़मीन की कोई चीज़ नहीं कर सकती। हसीन से हसीन फलक बोस इमारत भी नहीं कर सकती। उस हसीन दिलकश सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर जमा लीजिए। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में मस्जिद नबी शरीफ की पुरकैफ नूरानी और मुअत्तर फ़िज़ाओं से गुजरते हुए किबला की तरफ पीठ करके हसीन सुनहरी जालियों के सामने मुआजा शरीफ की तरफ मुंह करके चार हाथ तकरीबन 2 गज के फासले पर खड़े हो जाइए। यकीनन सुनहरी जालियों के पीछे हमारे दिलों के ताजदार, दोनों जहानों के मालिक मुख्तार, हबीब किरदिगार, शफ़ी रोज़े शुमार, गमज़दों के गमगसार, बेकसों के मददगार, अम्बिया के सरदार, ऐन हयात ज़ाहिरी के साथ जलवा अफरोज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, बल्कि दिलों पर जो ख़तरात गुजर रहे हैं उनसे भी वो मतला हैं। अब आंखें बंद करके सैयदुल महबूबीन की हसीन तख़य्युल में खो जाइए, तसव्वुर जमाने की कोशिश कीजिए। सब्र में आका का जलवा देख लेने की तड़प बढ़ा दीजिए। दिलों की आंखों से ही देख लीजिए, चेहरा रोशन, गोल और कितना हसीन दिलरुबा है, रंग गंदमी, फिर ऊपर से सब्ज़ और सफ़ेद गुलाबी रंगत, मलाहत और सबाहत का हसीन इम्तिजाज, रुखसारे पाक गोश्त से भरे भरे, रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक, स्याह गनी और गोल और नूरानी पेशानी, खुली साफ कुशादा जैसे सफ़ेद चांदी का एक टुकड़ा, कोई सलवट नहीं, कोई लकीर नहीं, अबरू स्याह कमानदार और आपस में मिले हुए हैं। मुबारक अबरुओं के दरमियान दरख्शंदा और सुरमगी आंखें हैं, इनमें सुर्ख डोरे कितने भले मालूम हो रहे हैं। नाक मुबारक ऊंची और बारीक, अल्लाह अल्लाह, दहन मुबारक जैसे गुलाब की पत्तियां, कुर्बान लबों पे मुस्कुराहट खेल रही है, दंदान मुबारक सफ़ेद और चमकदार सुच्चे मोतियों की लड़ी की तरह दमक रहे हैं और उनसे नूर की किरणें फूट रही हैं। अरे फिर गोल सर अक़दस पर मामा शरीफ का हसीन ताज जो कि हुस्न को दुबाला कर रहा है, कुर्बान हो जाइए इस सुंदरानी और रहमत भरे चेहरे की तलत पे। हुस्न जमाल के हसीन तस्वर में गुम होकर फिर दुरूद पाक पढ़ें तो उसकी चाशनी कुछ और है। इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ें तो यकीनन ढेरों सवाब हासिल होगा और करोड़ों रहमतें और बरकतें नसीब होंगी। रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहरा वद्दुहा देखते रह गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला अली का वसहाबिक या नूरुल्लाह। आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब भी ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाए तो सरकार का तस्वर बांध कर किया जाए। चुनाचे मुदारज और नबूवत के तकमीला में हज़रत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल करीम जिली कुद्दस सिरातुल अजीज़ के हवाले से फरमाते हैं, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर ख्याल करो, गोया कि तुम उनको ज़ाहिरी हयात तैयबा में उनके साथ सामने हाज़िर रहो। नहायत अदब और ताज़ीम और नीयत और हैबत व हया के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा करो, बस यकीनन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे देखते हैं और तेरे कलाम को सुनते हैं, क्योंकि महबूब किबरिया और साफ़ अलहिया के मज़हर हैं। और अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि अना जलीसुन मन ज़करनी, यानी मैं उसका हमनशीन हूँ जो मुझे याद करे। लिहाजा मदनी ताजदार को भी इसी सिफ़त उज़्मा का मज़हर बनाया गया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने याद करने वालों के हमनशीन हैं। यही शेख साहब आगे फरमाते हैं, ए भाई मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि
ہمیشہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اور سیرت طیبہ کو ملحوظ رکھو، اگرچہ باتکلف ہی اس صورت پاک اور سیرت الاصفات کو پیش نظر رکھنا پڑے۔ بہت ہی قلیل عرصے میں تیری روح اس تصور کی بدولت اس ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو جائے گی، پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم تیرے سامنے موجود ہوگی اور تو ان کا مشاہدہ کرے گا اور ان سے کلام بھی کرے گا اور شرف خطاب سے بھی لطف اندوز ہوگا۔ کیوں کریں بزم شبستانے جناں کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ سرکار اہل محبت کا درود و سلام خود سنتے ہیں۔ مظفر وارسی نے یہیں پہ کہا تھا کہ کہیں سے دو صدا، ہر آواز ہر آہٹ کو میرے سرکار سنتے ہیں، اور میں قربان جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، وہ دل کے دھڑکنے کی رفتار سنتے ہیں۔ مظفر جب بھی میں کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے سرکار میرے اشعار سنتے ہیں۔ تو آپ نے لکھا، حضرت امام ابو عبداللہ بن سلیمان جزلی رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخرائط شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء سے عرض کیا گیا کہ جو آپ پر غائبانہ دروشی پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ آپ پر دروشی پڑھیں گے تو ان کا آپ کے ہاں کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل محبت کا دروشی میں خود سنتا ہوں، ان کے علاوہ جو بھی درود مجھ پہ پیش کیا جائے میں خود سنتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر پرانوار سے اسلام کا جواب ملنا۔ حضرت شیخ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ پر جو اللہ پاک کے احسانات ہیں، من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ ایک بار خواب میں سید الکنین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا اور مجھے گود میں اٹھا لیا اور اتنا قریب کیا کہ میرا سینہ سرکار کے سینہ انور سے اور میرا منہ داہنے مبارک سے اور میری پیشانی سرکار کی نورانی پیشانی کے برابر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ ارشاد سن کر میں اشکبار ہو گیا اور سرکار مدینہ کا مجھ پر اتنا لطف و کرم میں نے دیکھا کہ میری اس وقت حالت کو دیکھ کر والی بیکساں سردار دو جہاں کی پشمانے کرم سے بھی آنسو جاری تھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اس وقت میری آنکھ اشکبار تھی۔ میں اٹھا اور معجزہ شریف کے سامنے حاضر ہو گیا۔ روضہ مقدس کے اندر سے سرکار مدینہ نے ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آیت خوش کر سلام عرض کر کے واپس ہونے لگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جواب بے سلام مرحمت فرمایا اور یہ بیداری کے عالم میں میرے ساتھ پیش آیا، جس سے مجھے حق الیقین حاصل ہوا کہ سید المحبوبین میرے آقا دو جہاں مظاہر پرانوار میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے اسلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ یہی آرزو ہے جو سرخرو ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔